You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayog nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una. Aron ang yang hinay, apan kanunay nga tinuo, hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Adlaw nga Miyerkules, ika-28 na. O karong gikan sa sa Australia para pagtambong sa ASEAN-Australia Special Summit. O maghidaota nga makadara sab siya og lain nga mga grasya para sa dakbayan kung para sa atong nasod o nga mapahimuslan sa mga nagkalain-laing area sa atong nasod sa mga dakbayan o probinsya dinhi sa atong nasod Pilipinas, labi na og mga hitungod sa negosyo. Kay pagkanindot gyud unta nga sa matag biyahe sa presidente inig pauli nga maayo ang iyang report nga dunay mga saad sa mga negosyante nga mubutang og negosyo dinhi sa atong nasod. Pagkanindot niya na kay maghinaota nga moabot ang adlaw nga dili na ang mga Pilipino nga trabahador mo'y mungadto sa nagkalain-laing dapit sa atong kalibutan aron pagpangita og panginabuhi kay duna na unyay ato og magmalampuson man kining atong mga punuan sa lungsod. Laban na gyud ang atong presidente na sa matag duaw niya sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Medyo dunay mga saad ang mga negosyante didto nga mubutang og negosyo ug unya mutuman sab sa ilang mga saad. So tabangan ta nag-ampo nga kining pag-adto sa atong pinanggang presidente sa Australia aron pagtambong sa ASEAN-Australian Special Summit meeting, magmalampuson unta siya didto, no? O unya dunay daghang makumbinser nga mga negosyante nga mubutang og negosyo dinhi sa atong nasod. Apan lagi kining atong giingon nga kinahanglan kunong usbon yun ang pipila ka probisyon sa atong batakang balaod ang sa 1987 Constitution tungod kay duna kunoy probisyon labi na gyud sa ang economic provision nga mao kunoy nakapaislang, mo'y nakapahadlok, mo'y nakapatimi-timi sa mga negosyante pagsuod sa atong nasod. Pero probahan nato karon paghisgot. Kay ni ani man ay daghang mga gihatag nga mga kahigayunan sa mga langi ang negosyante nga makatag-iya, makapanag-iya og mga nagkalain-lain nga mga negosyo dinhi sa atong nasod. Kadang kay ang uba ang kaniadtugod ang ilang gikabalak-an kana mang 40-60
40% ra gyud o di ba 60% ra ang ilang mapanag-iya, ang habilin nga 40% mga Pilipino gyud, sa Pilipino gyud. Pero lagi sa ato nang gigisgutan, pipila na kasibana ang milabay. Daghan naman ang mga kahigayunan nga gihatag sa mga negosyante sa gawas. Pero ato sang tukion, dili lang tingali kining provision sa atong batakang balaod ang nakapaislag. Kay dunay atong nakuha nga mga kasayuran nga medyo ambot. Tungod lagi kuno kay ang negosyo kuno sa atong nasod, mura kuno hosted sa politika. Ambot tinuod ba? Unsa ba doon na ba'y katinuuran, doon na ba kahay base nga matinuod kining panaghap nga kining atong mga negosyo sa nasod hostage sa politika. Ambot og unsa ba'y maayong kahubad niya na sa Binisaya. Ana Marie Pamintuan ang editor-in-chief sa Philippine Star. Kay matud pa niya, hostage kuno sa politika. O niya, mao kuno'y naka-unstable, naka-unpredictable sa investment environment sa Pilipinas. Tungod kay ang politiko kuno mo'y nag-control sa pag-issue sa franchises. Tinuod ba na? Sila ba ang mga magbabalaod mo'y mag-issue sa franchise? Tanawa ang ABS-CBN. Gitangtangan dayon sa ilang franchise, ba na franchise. O niya, kadang sila taghat ba, gingon diri sila mag-control sa isyuan sa franchises and i-host o business permit, contract and cancelled or radically amended from the administration to the next, even from the Department Secretary to a new one. Politicians, family business posts, and unfair competition for private enterprises. Mga negosyo sa iya sa mga politiko, matud palagi ini, kuang kono, murag kuang pribilehiyo kaayo ni atong mga tag-iya, mga politicians nga dunay family business, mura kunog makapabor yun batok sa mga sa private enterprises. Kana ato na ng gamay usa nga gipresentar. Ngano nga dunay daghang mga rason nga kay ang ilang giingon ang nakalangan. Ngano nga nabiyaan ta sa uban nga mga nasod. Tungod lagi kuno niya ng probisyon sa atong batakang balaod, bahit tungod sa kanang sa economic provision nga murag dili pareha sa Vietnam ug uban kuno mga nasod nga gitagaan ang mga langyaw ug katungod pagpanag-iya, negosyo o inunta why percentage nga giimplementar dili parehas ato nga duna. Kay unya nahinumdum ko ato lagi pipila na kaadlaw ang milabay nga naghisgota nga daghan namang gidi ay kaayo ang kahigayunan nga gihatag sa mga negosyante sa gawas. Pananglitan, giingon, gitugutan na manggali kuno sa miaging administrasyon matud pa ni sa pamahayag ni retired Supreme Court Justice, Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Matud pa niya nga pananglitan, gitugutan na sa nagaging administrasyon nga ang mga langyaw pagpanag-iya og 100% sa mga planta sa kuryente nga nagamit og coal, oil o gas. Ako lang giusab kay akong pagpahinumdom lang ninyo. O niya, ang ikaduha, giingon, gitugutan sa Korte Suprema pagpanag-iya sa mga langyaw og 100% nga hydropower plant. Ug niya, gitugutan sa Administrasyong Marcos, paglingkod ni BBM, ni adtong human sa 2022 election, sukad sa pinaagi sa Department of Justice o Department of Energy, pagpanag-iya sa mga langyaw og 100% sa geothermal
geothermal, solar ug wind power plant. Sa ato pa kining tulo nga gihisgutan ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio nga mura sa murag nagpamatuod nga dili kaayo higpit ang atong balaod na sa nasod nga nagdili sa mga langyaw pagpanag-iya. Gani ato niya sa ding hisgutan kini pipila ka giingon nga maogy tukion pag-ayo, maoy usbon sa atong mga magbabalaod, makongresista kaban og senador, kining pipila pa ka probisyon nga may kanabutan sa broadcasting ug unsa pa ba kadto ato niya ning hisgutan karong taon-taon dinhi ning atong tulumanon. Ug unya balikon ko, good morning adto sa tanan natong kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Ormoc sa nagkalain-lain nga munisipyo sa 4th distrito, sa mga lungsod o munisipyo sa tibuok Rehiyon 8, sa Rehiyon 8 o sa kahigalaan nato nga sa nagkalain-laing dapit sa Luzon, Visayas ug Mindanao. O i-apil ta na lang pagpangumusta ang atong mga kaigsuonan nga tuas gawas, nga tua didto manginabuhi kay lagi wa sila katagaig higayon, wa sila swerte dinhi sa ato. Pero didto karon tuas gawas purya buyag. Hasta ang ilang pamilya nga nahabilin dinhi sa Pilipinas purya buyag, maayo na ang kahintang. Sa ato pa may swerte sila didto. So good morning, balikon ko kaninyong tanan. Karon sugdan nato paghisgot kining pipila ka mga tinagsip sa mga balita nga atong nadawat. Niya maulagi nga ang atong presidente mo biyahe ngadto sa Australia karong adlaw mugikan siya padung ngadto sa Australia aron pagtambong sa ASEAN Australia Special Summit. O unya manghinaota nga maayo ang resulta, maayo unya ang resulta sa iyang pagbisita dito, makada sa siyang mga maayong kahigayunan ug balita dinhi sa atong nasod. Sunod ng atong hisgutan, mao kining makasubo kaayong huna-hunaon nga ang DEDI karon may kuan ang tungod niya ng rice scam. Kay kining scam dili lang kay karon sa bugas na sab ni ang scam na sab palusot na sab sa NFA, rice scam sa NFA, imbestigahon sa DA. Kaya unsa man nga scam kini, daw na kunoy mga pipila ka mga kadagkuan sa NFA nga nagbaligya ngadto sa negosyante sa presyo nga alkanse ang gobyerno. Way sa payan unta og gipanghatag gibaligyaan ni ana mga pobre. Gibaligya ngadto mga negosyante unya alkansi pag yun ang pagbaligya tingali. Ay, maayo tingali ang kasabutan, maayo tingali ang porsyento nga nagikasabutan. Mao nga manghinautang nga maayo magitsab nga tinud-o na bani kay pagkadaghan sa investigasyon nga gisugdan diha sa custom sa agriculture karon sa NFA na sab ni palusot kana bang siguro magugud ni oy lali ba tagpila ka tonelada ng nga inyonta bugas diha sa NFA unya ipalusot ibaligya ngadto mga negosyante nga alkanse ang palit sa gobyerno. Maayo ngadto na gipanghatag pa ni ngadto sa mga pobre sang kaigsuonan. Kay dili patabag-bagot-bot. Pero karon pila man kahay porsyento. Pila man kahay sabot sa negosyante og diha nang pipila ka mga higala nato diha sa NFA. Manghinaota nga maimbestigar yun ni pagayo og unya maingon nato nga makaingon ta nga kadtong mangkasasa masilutan yun. Dili na ta kay usahay gud lagi
medyo dool galit sa kasing-kasing sa mga dagko nga opisyal, ibalita malana nga giimbestigar, pero mahilom lang. Wag yung resulta. Daghang investigasyon, pero wag yung nilusot. Wag yung napriso. Wag investigasyon. Wag yung napasakaan sa abogado o kaso. Mauna usahay makaingon ta nga, nagsarsuela naman sab sila. Nagsayaw-sayaw naman sab sila. Mura nagipatuo naman sab taon tang mga pobre. Nawa na, gitinuod na. Gitinuod na day ang uban pagtago. So manghinaota nga kining rice scam sa NFA nga imbestigahan kung imbestigahon sa Department of Agriculture, do na gyud untay maayong resulta, do na gyud untay mapriso na ini, do na gyud untay masuod sa presyohan aron mahimong sample, aron mahimong bation sa kahadlok kining mga kaigtuunan tang kurakot. Nahala, paabuto na to og unsay resulta. Ug niya ni Anasam, si Mr. Danilo Pausto, ang presidente sa Philippine Chamber of Agricultural and Foods, na may hisgot nga mahitungod lagi niining sitwasyon nato nga doon na kuno'y 450,000 tons nga musod kuno nga imported nga manok sa nasod. Naasay i-importa, magpalit na sad kuno og mga karne, apan ang mga kadakuan, ang pipila ka mga dagko sa Department of mga pribado nga mga organisasyon sa Department of Agriculture, miingon nga why rason nga magpalita o mo importa og karne tungod kay sufficiente ang atong supply. Ug niya kining giingon ni Mr. Danilo Pausto, ang presidente sa Philippine Chambers of Agriculture and Food, nga magpalit na itatag 450,000 nga 450,000 tons o nga mga manok nga imported nga manok nga gipasud nga ni sa atong nasod. Ang atong pangutana. Ang pangutana ni anang intawon nga mga dunay mga poultry, mga poultry, mga kaigsuonan nato nga nanginabuhi sa poultry nga ang ilang isaligan mao lang kini, mao kining pagpamuhi og mga manok. Ug unya ibaligya ngadto sa mga dagko nga kompanya kun ang uban niini inunta contract grower, ug unya gipalito ni sa Magnolia ug uban pag mga dagko nga kompanya. Ug unya niining pagsud sa 450,000 tons nga mga nga manok nganhi sa atong nasod, di baka ni makapaalkansi, di baka ni makapaminaw sa presyo nga kadto in taong lokal nga namuhi og manok maalkansi. So maghinaota nga parehas ba ni anang mga utanon nato, mga imported nga utanon nga ikompetensya sa mga utanon nga lokal nato. Ug unya ang makaluluoy in taon ang atong mga mag-uuma, mga nananom ug mga utanon nga ang uban gali iyabo na lang sa Daplins Karsada kay barato na kaayo. Nga naman, kay daghay mga imported kinigid kini yun untag maputol gyud unta ni si Mr. Ka. Mapriso ipapriso tagid unta ni si Mr. Kasabutan ug si Mr. Porsinto. Kay magkasabot gali ni si Mr. Kasabutan ug si Mr. Porsinto, patay kang bata ka. Mga negosyante in taon, ang mga gagmay maoy makaluluoy. Sama niini kanang sa NEP no o tanawa. Ang gibaligyaan ang mga negosyante. O niya kini mga negosyante nga baligyaan og ubay-ubay nga stock gikan sa NEP. Ang kakompetensya na ini ang local producer nato, ang atong mga mag-uuma in taon sa umay. Ang ilang mga bag-ong iani, ang ilang mga giani uban sa pagtuo nga mataas-taas ang farm gate price, mabarato tungod kay naanay imported gadaghan nga napalit gikan unya ang nakabuang pagyud
Kay napalit gikan sa NEP sa barato nga presyo. Alkansing gobyerno. Kinsa may ganansiyado ni Anto? Ang nagkasabot nga si Mr. Porcento o si Mr. Kasabutan. Magkasabot gani ni si Mr. Porcento o si Mr. Kasabutan, muna'y giingon ning akong silingan, patay kang bata ka. Nahala, manghinaot lang ta, nga kining giingon ni Mr. Danilo Pausto, ang presidente sa Philippine Chambers of Agriculture and Food, nga kining 450,000, dili makadaot dili ni makaapektar sa inyong panginabuhi ni ining mga contract grower town nga mga lokal, no? Hala, sige, atong paabuton, ato nang tabangan og ampo nga why epekto nga mahimo niini para sa atong mga gagmay in town nga mga mag-uuma. Ug unya ni ay lain nga atong nakuha nga balita. Ang Comelec matod pa sa pamahayag sa ilang chairman si Attorney George Garcia nga pabor sila nga magdungan ang plebisito ug ang 2025 eleksyon sa karon sunod tuig. Nga sa ato pa karon sunod tuig 2025 ang eleksyon ug pananglitan manggani mas malusot yun kining tinguha sa tsatsa ang plebisito himuon kuyog sa eleksyon sa 2025. Ato nang paabuton kay matod pa sa Comelec, pabor na lang kuno sila ni ana. Pabor sila nga ikuyog kaysa lainon nga lain na sab nilang trabaho. Pero og dili kuno ikuyog, mas labi kuno maayo. What dito gudit sa Comelec no sab. Pirmi lang silang uyon-uyon. Og unya lain nga atong nakuha nga tinagsip nga balita nga medyo makanindot nga paminawon. Di ay bag-ong programa sa PhilHealth. Nga doon na sila'y programa mahitungod sa payong panglawas o kanang educational loan. Sa ato pa, kung doon na kay gabayng doon na kay itungha nga mga kabataan, o unya nagkinahanglan yun ka og kwarta para makabayad ka nga makakuhag examination ang imong bata o unsa ba, mas maayo tingali nga makikita kamo diretso pagkikita sa pag-ibig kay doon na sila bag-ong programa karon nga pautang nga gani kadtong doon ay mga masakit may mga mahal sa kinabuhi nga doon ay sakit ug unya nakinahanglan gyud sila kwarta aron nga masuod sa ospital maayo tingaling makikita sa sadsad sa pag-ibig, no? Kay mao kanay ato nakuha nagipirmahan o mauaw sad mo nga dili makatuban mao pagkikita mo sa taga PhilHealth kay aron nga ang pag-PhilHealth sa pag-ibig aron nga matagaan mo sa loan nga inyong gikinahanglan sa tabang nga inyong gikinahanglan. Okay. Ari na sabta niining pastila, no? Kanang sa magigkabuhunong ng atong silingan nga nasod ang China. Kay sibo sa balita nga atong nadawat, ang Chinese Coast Guard ni atong usang simana o pipila na kaadlaw ang milabay nga nagbutang og mga floating barrier sa Baho de Masinloc ilang gitangtang. Pero karong bag-o na sab ang Chinese Coast Guard muling muling naglatag ng mga floating barriers sa Baho de Masinloc.
nagbutang na sa sila floating barrier ang mga Chinese, mga higala na tong insect, mga Coast Guard, diha sa Baho de Masinloc. Ang buton sa bagay, kano sa bagay tao ni sila muhunong. Ugo niya, niya pag yun, murabag gihadlok na gitag maayo ni ini, kay ang Chinese warship kuno, barko nga igugubat, o Navy helicopter, murag umaaligid sa Baho de Masinloc. Sa ato pakining Chinese warship, kining Chinese warship o kining Navy helicopter nila nagtuyok-tuyok tingali diha, nagsigi tingali tuyok-tuyok diha sa Baho de Masinloc, sa Baho de Masinloc. Unsa bay ilang tuyo, ambot lang kaha pagpanghadlok bagid kaha ni giparatol bagid kayo tan ini ang atong Pilipinas. Pero ako nisalig nga kining ato sa mga Philippine Coast Guard, kining atong Navy, di sabyod tingali di sabyod tingali magpadaog sa pagpakita sa ilang tiguha pagdepensa sa atong nasod, sa soberenya sa atong nasod. Then manghinaot lang ta nga dili mo resulta in town sa kagubot. Maunay atong ihangi unta sa mga kaigsuonan nato nga mga Chinese, mga higala, labi na gid unta ning mga Chinese nga doon na mga negosyo din sa atong nasod Pilipinas. Muhangi unta kang sa ilang presidente nga, Mr. President, hulong nga na intaw na. Kay ngano ba yun? Sa kadugay na nga mga katuigan nga maayo ta og relasyon, doon na tayo mga negosyo ang duha ka nasod, ang Pilipinas o ang China, ngano man nga nahitabo mo ni pagkakaroon. Unsa ba gyud naa diha sa West Philippine Sea? Unsa ba gyud naa diha sa Baho de Masinloc? Nga mura man og buot ninyo, mura maghadlokon hasta in town ang mga pobreng Pilipino mangingisda. Diyo manghinaot lang ta. O gani, giingon pa dire, ang mga barko in town kuno sa Navy nato, baglisod nga makadawat og mga komunikasyon, mga message. Dili na kuno sila makadawat, dili makapada og komunikasyon sa West Philippine Sea tungod kay ambot gijam batingali ni sila. Kay ang mga barko sa Coast Guard kuno o sa Bureau of sa Coast Guard o BIPAR, nakamatkon sila nga ang ilang signal gijam sa ang mga barko, ang ilang signal sa mga barko sa Coast Guard o sa BIPAR murag signal gijam sa mga barko sa China diha sa Baho de Masinloc. So tanawa lang yun. Wa lang yun. Gitiniha unsa maghinaot nga pagpaabot ni Presidente Bongbong Marcos, no? Kay mularga man siya sa Australia karong adlaw. Inigpauli niya unta tagaan niya taas-taas nga panahon higayon nga masulbad ba kining problema nato sa China o sa Pilipinas. Kay ako nahadlok man nga tingali unya mo resulta gini og dili maayo nga magkagubot og unya ang pagkamakaluluoy in tao nato tungod sa hinunta ka gamhanan sa kadato na anang China ug unya ang mga moderno nilang ekipo sa igugubat o maghisgot man tagubat hinaot nga dili in tao na mahitabo mo nay atong gikabalakan ug ang ato intaong mga kabataan, kining ato intaong mga bata na atong tuhuan, nga mo'y atong gidamgo, nga mo'y mubanos, paglingkod sa rinda sa pagagabahanan, inig-abot sa higayon na unya. O unya, kung simba ko magkagubot, unsa naman lang. Maunay atong gikabalakan. Okay, sunod nga tinagsip sa mga balita nga atong nadawat, pila naman lang ni kabuok, aron magsugod ta nining atong pipila ka mga hisgot-hisgot. Mao kining ang senior high school curriculum kuno may order na si Presidente Bongbong Marcos nga
kinahanglan ko no nga himuan ni og kanyang kana bang kausaban, kana bang kay giingon man niya senior high school curriculum pinaayos ni PBM unsa may buot himuan og kining inyong takausaban tingali kay nakita magod nga daghan sa mga nakahuman sa senior high school kawa gyud in town ang damgo ni Presidente Bongbong Marcos sama sad nga maoy damgo sa mga ginikanan nga inig ka-graduate sa inig ka lusot nila sa senior high school ug di man wa naman ang ginikanan ini ikagasto makatrabaho unta kini mga bata munay atong gikabalak munay atong gidamgo ug gani manghinaota nga matinuod kining giingon nga tinguha sab ni PBM nga technical o vocational training technical o vocational training buot ni Presidente Bongbong Marcos nga iuban sa senior high school curriculum. Tinuod mas maayo tingali nino. Ambot og ikaw nga naminaw kanamo karon ni Hitler din hinining atong tulumanon. Unsa ba imong ikasulti nga kining technical o vocational training ipaapil ni sa senior high school curriculum. Tingali kanang atong tinguha nga ang mo graduate sa kan makahumana sa senior high school kung maapil na ang technical o vocational training sa curriculum sa senior high school. Nagtuo ako nga ang mo graduate sa senior high school makasaligan na nato nga tingali makatrabaho na mao nay atong gipanghinaot. So kining tanan maoy atong nadawat nga mga tinagsip sa mga balita karong buntaga. Kung unsa may inyong mga reaksyon, unsa may inyong opinion sa mga isyu nga among gihisgutan, pabor o supak man kabo ug doon na maboy lain ninyong una-una ipadangat na i-text na din hinining atong tulumanon. Ug unya akong ipahinumdum di ay sa mga nagsulod din ng atong programa karon nga kamo naminaw sa atong panginlabot program pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines, pinaagi sa atong website www.pipitoradio.com ug sa Facebook page www.com Lungsuranon Radio. Okay, manghinaot ko nga ug mangamusta sabday ko ni Edwin Codilla kay nalipay kay ko murag gibati ko garbo nga usa sabday ay sa nagbiyo nato si Edwin kining malampuson nga negosyante batan-on nga entrepreneur si Mr. Martinelli. Kumusta Edwin? Mangumusta sab ko ni Client Jaime o ang iyang maanyang kapikas sa kinabuhi. Client, kumusta? Inaot nga naasab ka sa mayong panglawas. Ug mangumusta sab ko ni Munching o ni Mrs. Kapahe, ni Bobby o Mrs. Manawataw. O ang ako sang espesyal nga pangumusta niadtong mga tao nga kanunay ging nagsunod din nga atong tulumanon sama nila ni kanhi Kapitan Cesar Sakay dinhi sa siyudad ambot unsa bay gidagana ni Cesar karon ug unya mangumusta sab ko sa mga higala nato ka nga dugay-dugay nga nang wa gid nato ikakit arat makailam ni artason mo na soroy to paong ni Mr. Arthritis nga usahay makakaon galing sa taong kana man say gilami kanang panit sa inasal Ginoo nga amo man say gidili pagkakaon og pansat Jesus worship di sa gid mahimo sa hubag mo sakit nga akong tuhod basta mukaon ko
Ugo niya, magumusta sa ko og balik kang partner PP og ni Tugunon og ni Maribel, no? Diha sa Basin. Hinaot nga naa mo sa naa ka partner sa mayong panglawas. Kumusta? Ag hinaot nga magkakita na sabta ning pila ka adlaw. Mangumusta sab ko kang Norma Lord ang kanhi kapitana sa Luna ni Madam Alexandria ang atong maanyag nga astrologist. O kumusta sabda ito ni Tata Caro, si Kapitan Tata Caro sa Libertad. Unsa na ba inyong mga project diya taog sa mga konsyal sa atong barangay. O niya, mangumusta sab ko ni pagbalik kang sa Matugina og nila ni Loloy og ni Kapitan Mila Galos diya sa airport og ni Idi Omega, no? Hinaot nga naminaw sad mo nining atong tulumanon pagkakaron. Og kang Alben og ni Mrs. Rakasa, kumusta mo? Nahala. Mo padayon na ta dining atong hisgot-hisgot karong buntaga. Kaganina pagsugod, naghisgot ta nga kana laging giingon nga matud pa rason nganong pangusgan yun. Daghan ang mga unsengan ining may pahayag nga dili maayo nga hilabtan nga himuan o kausaban ang atong 1987 Constitution. Pero doon ang kadaghanan sa atong mga magbabalaod gud. Dili tingali kaayo sa Senado. Ang sa Kongreso, gusto yun sila. Tungod lagi ni kunong economic provision. Magikinahanglan ato yung kunong dalion aron nga musuod din sa Pilipinas ang mga ang mga negosyante. Pero ni ay sinuwat sa kulom ni Marie Pamintuan, ni Ana Marie Pamintuan, ang editor-in-chief no sa Philippine Star. Ako ginigipunit kay buot nako sa ning ipaambit sa atong pipila ka mga kaigsunan nga nagsunod nining atong tulumanon. Matud pa diri niya no nga sa ako nang hisgutan kaganina nga ang mga negosyo sa atong nasad, businesses in this country are already hostage to politics. Nga kining negosyo kuno dinhi sa atong nasod, hostage na. Gidakop na kuno ni sa mga politiko. Nga mao kunay nakapa-unstable, unpredictable sa investment, sa nakapa-unstable, unpredictable sa investment environment. Sa kay ngano man ngano nga hostage matud pa ni sa pamahayag ni Ana Marie Pamintuan, matud pa niya tungod kay una gikontrol na ang pag-issue sa franchises. Ugo niya ang i-host of business permit. Magkuhan lagi sa mga mayor's permit. Mga mayor's permit, franchises of business permit. Contract are cancelled or radically amended from one administration to the next, and even from one department secretary to a new one. Politicians, family business, push and fair competition for private enterprises. Ang mga negosyo kuno nga gipanag-iya sa mga politiko, mura kuno og naghulga kon push and fair competition to private enterprises. Mura bag ang tag-iya niya ng negosyo usa ka politiko murag waydag anan kuno ang pribado nga negosyante. Kana pamahayag na ni Marie Pamintuan. Batud pa diri. Padayon nun ta. Unsengan ini. Now politicians also want to get into wage sitting to suck up to workers. Workers
but they won't accept blame for job losses and business shutdown. O karon ko no, ang politiko muna say gustong manghilabot sa sweldo. Gusto na sab kuno nga manghilabot sa sweldo sa mga trabahador. Pero dili gusto nga sila'y basulon kung pananglitan unsay mahitabo nga mawad-an og trabaho ang mga trabahador ug unya ang uban manira kay lagi dili na makasustener. Ug unya matud pa dire. Pastilan ako mura kog matud pa dire. In the past 3 years, the country has passed new laws and mandatory legislation allowing 100% parent ownership on a broad range of economic activities and a greater parent equity in several others. Nasa ato pa, matod pa din ni Ana Marie Pamintuan, sa miaging tulo ka tuig, ang nasod kuno mipasar na og mga bag-ong balaod nga nag-amendar sa bag-ong balaod nga nag-amendar sa balaod nga nag-amendar nga naghatag og 100% foreign ownership, naghatag na kuno og 100% og kahigayunan sa negosyante sa gawas nga makapanag-iya sa in a broad range of economic activities and greater parent equity in several others. Matod pa dire. This include manufacturing, why labot in the defense, why labot kuno sa defense industry as well as firecrackers and pyrotechnics. Export at least 60% of good exported and economic except in sector still of negative left. Sa laing bahin, amended retail decision nga sar ni atong 2021 nag-allow na sa 100% parent ownership of retail enterprise with a minimum paid-up capital of $500,000 down from the original 2.5 million plus minimum $200,000 investment down from the original $830,000 per brick and mortar store. Ug unya giingon dire, under the implementing rules released last year for the amended Public Service Act of 2022, 100% ownership is now also allowed on airports and railways, expressways and telecommunication. So, dili lang kay katong gisgutan ni Associate Retired Associate Justice Carpio. Kay di naman sabdi ay kuno tanawa ragod. Giingon dire. Parent ownership unlimited to 40% in public under the implementing rules released last year for the amended Public Service Act of 2022. Matur pa dire 2022, 100% foreign ownership is now allowed for airports, railways, expressways, o telecommunication. Sa atong kadaghan na ba ining gihatagan na nato og kahigayunan ang mga langyaw nga magapanag-iya tibuok 100%. Ug niya diya pa diri. Parent ownership matud pa diri remains limited to 40% public utilities, electricity distribution and transmission, seaports, water pipeline distribution and sewerage, petroleum and petroleum products pipeline transmission system, as well as public utility vehicles. Kinira mo'y nagpabilin nga foreign ownership remains limited. Limitado gihapon sa ang pagpanag-iya sa langyaw og 40% sa nga may kalabutan sa public utilities, electricity
distribution and transmission, seaport, water pipeline distribution, and sewerage, petroleum and petroleum product pipeline transmission system, as well as public utility vehicle. Sa 100%, 40% la mahitungod niining kanang gitawag nila og public utility kini mga sakyanan, public utility. Tax incentive battered pa such as income tax holidays are also being expanded under the Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises Act before the passage of CREATE. 30% corporate income tax. Kaniyat na kayo. Unya dire, balikon ko ha, tax incentives such as income tax holidays are also being expanded under the Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprise Act before the passage of CREATE. Sabi sa wa pa kining CREATE kining gitawag og Corporate Recovery Tax Incentive for Enterprises. 30% corporate income tax rate in the Philippines was deemed magituan mo highest in Southeast Asia. The rate is gradually being lowered with 20% target by 2027. Our country has also ratified the Regional Comprehensive Economic Partnership for Partnership for Liberalized Trade. The implementing roles of the Build, Operate, Transfer Law has been amended and joint venture guideline to attract more investment. And yet, with a few notable exceptions such as the entry of rapid expansion of the Swiss-owned Asian Development Bank, DALI, rush among the foreign investors to operate in the Philippines. Bisan pa di dining daghan pang mga pribilehiyo nga gihikay sa atong kagamahanan, matud pa ni Ana Marie Pamintuan, gawas niining Asian Development Bank pasilua nga pastilan kining akong ubo usahay tungod ni sa Smokers Cup mao nang akong tambagan yun ng mga batanon nga ayaw na gid mo niining sobrang sigarilyo. Okay, padayon ko no. Balik ta sa kadaghan sa gihimo sa atong kagamhanan sama niya ng pag-ratify sa atong nasod sa Regional Comprehensive Economic Partnership para sa liberalized trade, pag-implementar sa Build and Operate Transfer Transfer Law ug uban pa. Nakita nga daghan sa mga foreign investors murag wa kaayo pareha sa uban atong gihuan nga mosuod gidayon sila murag we see no rush among foreign investors to operate in the Philippines. Wa gyud kunoy nagdali-dali nga mo operate og negosyo dinis nasod. Official statistics sa Association of Southeast Asian Nations nagpakita nga niadtong 2020 po Singapore drew more than half of the foreign direct investment to ASEAN. Sa ato pa niadtong sa official statistic
sa Southeast Asian nation nagpakita niadtong 2022 nga ang Singapore mao'y nakakuha sa katunga sa mga foreign direct investment sa Asia nga may amount o nga may abot og whooping dako taas kayong $141.2 billion. Kadako ano? Sila mo'y nakakuha sa katunga sa foreign direct investment ang Singapore nga nakaaniabot ang ilang nakuha nga investment nga $141.2 billion. Singapore mo'y naguna. Indonesia nagsunod. Unya nakakuha sila $141.2 billion. Indonesia mo'y ikatulo nakakuha sab sila 9.8% total sa FDI matod pa dire sa region. Vietnam nakakuha og 7.9%, ug unya nga may overtake kuno sa Malaysia nga 7.7%. Singapore, Indonesia, and Cambodia registered as registered FDI growth of 7.7%, 4.7 and 2.7% respectively in 2022. So makaingon ta nga kining giingon lagi nga gikinahanglan jud nga ipasar nato og ato gyung ipasar og usbon kung amindahan ang atong batakang balaod. Daghan ang mga gipresentar nga mga pamahayag nga murag dili tingali ato ning usbon pero dili lang ta magdali-dali kay wa man kinahanglan na kaayo kay daghan na may mga balaod nga atong gikilusot nga atong gipreparar, atong gipakita sa mga langyaw investor nga mahimo silang makasuod kay kitagaan na silang 100% nga kahigayunan nga makapanagiya niya ng klase sa nagkalaing-laing klase sa negosyo nga akong gihisgutan dili palang dugay. Busa manghinaot ko nga kining atong paghisgot-hisgot karong buntaga nining atong tulumanon mahitungod sa kinilaging giingon nga gikinahanglang yung dalion manghinaota nga hisabtan dili unta ang atong pipila ka mga magbabalaod ila sa untang paminahon ang opinion sa nagkalain-laing sektor sa atong kagamhanan nga nagtinguha sa bintahon nga inunta bababagan usa imbis ang tsatsa imbis maghimo og tsatsa ang himuon unta nila tutukan nga kapangitaan og sulbad kining giatuba nga problema sa atong nasod pagkakaron. Pagkadaghan ra ba sa mga problema nga nanggawas ang lunop, ang huwaw, ug unya nining pipila ka adlaw nga nagsunod-sunod pastilang sunog nga nanghitabo sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Labi na gyud diri sa Luzon, sa Greater Manila area, sa NCR, National Capital Region. Muna bang hinauta, bisan ang Subo may nasunog ni ang Tinago maingon nga nasunog na sab o gani karong buntag atong nakita sa TV nga ubay-ubay sab gihapon ang nagsunog-sunog nga sunog dito sa Manila. Muna makaingon ta nga imbis tutukan atong debatihan awa mag-away ang atong mga kongresista o mga senador tungod lang sa pitsa tinguha nga maghimog kausaban sa atong batakang balaod ang unahon usa unta nato pagtan-aw pag-ayo mao ug unsay atong matabang nining giatubang nga problema sa atong nasod pagkakaron. Okay, mura magiapastas panahon ni ay text nga akong nadawat gikan ni Sani ambot kinsa ba ni nga Sani ba ni nga babae o Sani ba ni nga lalaki? Ni amani sa kugon ramani Sani no sa kugon mahitungod sa PhilHealth matud pa niya dire good morning Mr. Pipito Hitler
mahinayon na bagyong kuno ang pag-increase sa PhilHealth premium, ang pag-increase sa premium sa PhilHealth. Unsa bay balita niini, hinaot nga makasabot mi, tigpaminaw ninyo sani sa kugon. Sani, di ay akong nakuha nga kasayuran mahitungod sa PhilHealth premium, no. Dunay nakuha nato nga kasayuran nga ang PhilHealth premium hike kining tinguha nga increasean ang contribution sa PhilHealth members, murag under study pa, under review sa Malacañang. Gani matud pa dire, the implementation sa pag-increase sa PhilHealth premium contribution under review pa sa Malacañang, matud pa nining report. Kasi Communication Secretary Chiloy Garapil, matud pa nining ingon nga si Presidente Bongbong Marcos has yet to green light ini increase. Nga sa ato pa, wa pa si Presidente Bongbong Marcos indesisyon pabor ba siya na ini increase o supak ba siya. Matod pa, og unya makatarunganon basab kining increase nga giingon lagi nga murag 5%. Ang review kuno nagpadayon pa. The President wants to ensure that any increase in premium will substantially be much more in value in terms of benefits and coverage to PhilHealth members. Sa ato pa, ang Presidente nituon yun, nagtuon pag yun niini, og angayan ba nga mag-increase ta og pila say amount sa pag-increase. Kay matud pa niya, og pananglitan magani, iya siguroon matud pa sa Presidente nga ang increase sa premium will substantially be more in value. Nga sa ato pa, ang og mag-increase magali, mas dako sad ang makuha nga kaayuhan o mga benepisyo sa mga membro niini sa PhilHealth kung pananglitan manggani kaaprubahan ang increase. O kunya giingon pa, this come after sa PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma nga miingon that the office of the President posed no objection to the 5% increase in premium contribution scheduled in January this year. Sa ato pa kini ay untang increase i-implementar ni karong tuiga, karong buwasogod karong buwana ni adtong Enero matud pa this year. Pero katong giingon ni Mr. Emmanuel Ledesma Jr., ang President o Chief Executive Officer, nga why objection ang Presidente, murag dili ni murag wa tingali sila kaayo magkasinabtanay og ang Presidente. Kay ang Presidente wa pa man mohatag og green light, wa pa bihatag og pagtugot matud pa ni Secretary Chiloy Garapil sa office matud pa ni Communication Secretary Chiloy Garapil. Ug niya ni adtong Enero matud pa si DOH Secretary Ted Herbosa naghangyo kang Presidente Marcos nga ilangan-langanon o sa i-delay ang implementation sa PhilHealth 5% premium rate increase. Kay matud pa niya ang PhilHealth has enough reserve funds to continue providing members with benefits. Sa ato pa, usas sa nakagipaminaw sa Presidente, mao ang pamahayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa nga iyang giingnan ang Presidente, iyang gipangayo ang Presidente nga ilangan-langanon lang usa ang pag-implementar sa PhilHealth 5% premium increase. Tungod kay ang PhilHealth kuno duna pay igo-igo nga reserve nga pundo para ipadayon paghatag og mga benepisyo sa mga membro.
Republic Act 1123 kung gitawag og Universal Healthcare Law mandates the increase in the PhilHealth contribution rate pinasikat kuno sa Republic Act 1123 o kung kanang gitawag og Universal Healthcare Law nagmando nga ang increase sa PhilHealth contribution to be contribution rate to increment or 5% every year starting 2021 until it reaches 5 from 2024 to 2025. Sa ato pa, dili di ini idiretsoon. Magsugod ko nun ang rate increment of 0.5% every year starting 2021 hangtod nga moabot og 5% karong 2024 to 2025. Marcos previously suspended the implementation of PhilHealth increase in premium and income ceiling for 2022 for 2023. A lawmaker from the House of Representatives early this week filed a resolution seeking to suspend the PhilHealth contribution minimum wage earner to give them an estimated additional 400 increase in their daily salary. Si Representante Estila Kimbo sa Marikina, 2nd District, miingon nga ang state insurer can still can pull from its reserve, which are expected to reach 463 billion in 2023 to subsidize the premium of low-income members. Sa ato pa, og naminaw kaman karon sani diha sa Kugon, murag may dako kaing kay gayunan nga dili mahinayon kining increase sa premium sa mga miyembro sa PhilHealth. Mga nalipay ta kay si Health Secretary Ted Herbosa mihangyo sad sa presidente nga di lang usa tungod kay doon na pa maigo-igo nga pondo ang PhilHealth nga ilang magamit pagpadayon paghatag og mga benepisyo sa miyembro. O gawas pa sab may usasab ka kongresista si Representante Estila Kimbo sa Marikina 2nd District nag-ingon nga ang PhilHealth makakuha pa kuno sa ilang reserve nga expected nga moabot sa ilang reserve nga gipaabot nga moabot og 463 billion in 2023 aron pag-subsidize sa premium sa mga low-income members. Sa ato padako-dako ni sila pagpundo dai 463 billion ni adtong 2023. Sa ato wa sana di pa na mahurot tingali ni ining 2024. Nahala, wa naman tay panahon hangtod ugma sa samantak na ni mao gyapong istasyon. Kini inyong higala Chuchi Pipito moingon. Salamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning. Yes, good morning Sir Chuchi ug may buntag mga kalungsuranon. Mopasalamat na usab kami kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod niya ng atong programa. Salamat kang Lanix Lomba, kang Rovi Espina, kang Sir Edwin Codilla, kang Bong Pipito, kang Richard Pipito, kang Armito Paloma, kang Ricky Cura Calambo, kang Leonardo Mata, kang Windel Pipito, kang Christian Itoris, kang Idna Ibanez, kang Batang Pasay, kang Lindy Yupinado, kang Jojo Estera, kang Ray Adj, kang Monico Albarico Kaoktoy ug kang Yanyan Antig. Daghang salamat ug may buntag mga kalungsuranon. Okay. Salamat balikon ko og hinaot nga ugma mag-uban gihapon ta nining atong tulumanon. Salamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.